te flesha te dombangana ni te mimbaga bebe do kan ko te flesha de adan te wula sanada jagokela de benisodiya na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flesha atamasere kalakise de aferibaga asambaga ana mimbaga bela jele ni nisodiya te flesha kadlan ka lasago ka diake ani tawche danfara ka songo nogoya wa afere tabe yorobe te flesha hey aforonko kelenke ikangalombonda ju presea anga yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju presea la ju presea k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan ju presea a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju presea minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranta pano fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran plat a marqué siya bɛɛ lajɛlen. OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukonata ni kɛnɛmata k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ. An filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la Alimamina botigiba fila cogo mɛ ye. Daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 b'aw ka bila la ye. Ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutique ba dayɛlɛn bɛ ye. Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la n'i ye numanbolo lajɛ OTS boutique dayɛlɛn bɛ ye. Ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutique belebele dayɛlɛ immeuble Nimagala la. Kura tɛtinɛ ku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra an na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. Foli ni tanuni o bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma RCHM lajɛbagaw an kanubagaw fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan RCHM Buzz mon équipe du jour ATT. Ça va? Comment tu es? Ça va? Ça va au calme. Il va rasa. Wallahi. Yen sa boxu. Yen sa boxu. Kana nga ko la o dili. Nya sa boxu. I jo fala man flem ko fu. Voilà. Mo ngom nyana tete ma fini sama ndo ni fula sanga dawa. An fuli bi fu. An fuli wa ere. Oh. Beta. As parla trop. Bon. On y va voir ça pour comment. Vas-y. D'accord. Ok, avant de me voir au olu anga sponsor oui. Anga sponsor follow. O était flécha était mignon était au Belajelina. Belebele ba bala fitini bala avait soro oko boutique Belajelina. O café jus pressé à saveur kacha. A suguru bere benelo akai aka santema. O Belajelin café OTS chez Ousmane Traoré il o moku mana joso kono mine fenfena kuramau baterima o Belajelin me fait o ko boutique Charlino Mali Fantan nani Belajelin konnala. ATT. Ouais. Amina Zéanga invité ma. Ouais. Bita koni. Ambe dina bolo gambi. Nala so. Il fallait RHM beji coloration doyi. Me se ka fo bita limana kanai. Bien. Ango to concrétiser. D'accord. ATT, tu voulais dire? Surprise chama be bita. Ah oui. C'est bon tu ya tigi ni ngali ke. Kuma chara ka soro ambara ke nyogon kundo. Mais ma to iku trop fort anga tegere ba fu. Anga tegere ba fo. Kaira ku nali jara ni. Et puis au kono kume ba kono ni sonja ba kono la dika ba kono. Yoro. Ay tegere ba fo. Mabu ali ni zigiri adama. Mabu. Et bismillah. Ika kene kan ika plateau kan. Mashallah. Malatando. D'accord. Ma fofolo a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Mais
foko bismillahirrahmanirrahim be foli bla bela jina ba bela jina foli islamien foli assalamu alaikum kadam ne mali ko no fo mali ko kan an fle baga che mani musulman dimseni makro abela jina assalamu alaikum aywa bismillah. Ok. J'espère que imagine yemina moka. Amno yonke. La hawla wala quwwata illa billah. Che muso kasira ma mutra wala dosa. Mono. Ame yomolo. D'accord, Adama. Ah? Ça va? Ça va. Kokay. Don. Ira fana tesra. Ya. Ne kulure. Ana uba yang. D'accord, anya wele ayanga wele kan jabi ajarani kosebe sana ngata yoro jan ambo nyinga au toko au jamu au be quartier jumena ana usorlami ani au siya jumei amada ne mabula ne sake parce que autant ni tota te kele quoi parce que généralement tota la weni ko e bara indamne sandu wakati juma mais autant to se parce que bara imbana abana aywa bismillah ne to waye Mabu Bintou Boubacar Traouli surtout Boubacar là j'y tiens parce que une femme a dit que mon soro amusumani sabari babulo donc la comme até no tuguna la kaina islam shubela donc aka Boubacar ni aya danta kan waye j'y tiens vraiment ça ni mo meto kan la kana ni Boubacar ko ne bangira Abidjan dugukolo kan d'accord donc bi yame dominer ko bi ni si le même Babula donc même Babu ka bela jeni yere fou OK ama baza ou bien de wara bu ko fait question wara bi et si aju bamana OK ni bamana di d'accord OK Adama ne Adama Kuluwal Shodumna klagi kundi foi tamo ina Kuluwal Shodumna Umar de ani Zaro de d'accord ne odi ne bangira sen sen OK ici le memi bon ne sigile bago jigoro d'accord problème tala Muna a choisi ka donglida ka ke donglida lai mi a to ne a choisi ka ke donglida lai o sor la griwere sen ne me griwere ke d'accord ala ke ndola griwela ngara donglida lai d'accord OK nit mi tawa griwela lai be donglida lai sen fe donc on a les donglida lai kalman fen OK ye école ke ay ma kalame medersa ima medersa ke ma tawa école ne ma janati ke fuike ngane don ne ga bela son ma fuike OK c'est un école de la vie c'est vrai voilà c'est-à-dire ka dien famu voilà c'est pas mal OK problème tala Maou ne amina c'est imasisa d'accord ay sancha mange nyonga no soro yerela era shem tu tige baka doye mabuye oui ame domina ikubi ite anga kene kamble ite chronique bling ame feka donc kunjumena nani oyi asara de gmadoa allez dans un championnat na kefisiri wale je pense que on est l'une des équipes bon en mon temps quand même on était les mieux payés en tout cas do fara la ro ibena ne kana we do ibena ko we do fara ga du ye do fara kan to ibena mashallah ayino ala beni bo la woni malwaki ali bi ala ka to aka yirwa do wara fina ka fara ka tuni abida ko kari war ko kadi yere donc comme ira fone do woni nye commander la chem tuti ke baga do yin bon ala barkala bi alhamdulillah rabbil alamin nte yantuni bon ate ko warate keleman fara fushi man fara comme ni rabe tabolo minabi hare ni ba tabolo la femum de dobi nta fu nguti ta nyoko fe mais tan ngon ngafo nya kanu bi kato ala ko sira côté droit ala barkala mais je suis toujours de cœur avec vous je reste irachem jusqu'à la mort parce que c'est un moment pour toi quand tu ali mo ko mabu irachem mabu voilà donc là on est c'est la famille quoi pour l'éternité en fait d'accord ali bi ala kan no ko nyoko na ko foi masé ma fene ndu no minu gasila kan to yano abaka la ko sabe ya fuma parce que ne ko yan fatwe
Ayi foyi. Ala ka yafa bɛɛ lajɛlen. Machallah. An bɛ fɛ ka dɔn kun jumɛn de la e y'i converti? C'est vrai, an bɛ silamɛ mais k'a décider i n'a fɔ ka fɛn bɛɛ bila parce que an t'a fɔ ko Mabu y'a décider il y a longtemps mais an y'a ye a nana dɔɔni dɔɔni. Fɔlɔ Mabu tun bɛ dɔnkili de da. Nana commencer ka dɔnkili da bila. Kana commencer ka kunkolo ranger d'une manière fɔlɔ a tun t'a kɛ cogo min na. Kana commencer ka hijabu yɛrɛ ta. Ni i de nana e la cogo di i ka se ka a kɛ dɔɔni dɔɔni ta. Alhamdulilahi rabbil alamin. Comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na. An bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ye ka kuma rectifier ko i tɛna fɔ conversion ko parce que an bɛɛ ye silamɛden. Diɲɛlatigɛ maa si tɛ dugukolo sanfɛ ko min bɛ wele k'i to diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya diinɛ a ma ten. Donc là n'an bangelen kɔfɛ an de bɛ se ka na décider k'a fɔ n fa ye i bɛ wele ka sɔrɔ n'i fa ye chrétien i bɛ continuer ni chrétien du kɔnɔna ye ou bien nin mais bɛɛ bɛ wele k'i to silamɛya la n wolola silamɛya la n fa silamɛ n ba silamɛ wa n b'o silamɛya kelen na mais sauf que comme i y'a fɔ cogo min na n ye fanga ala ye fanga dɔ barika dɔ d'a kan bi n bolo a kun tɛ cogo min na n bolo kun sinon aw minnu bɛ yan yɔrɔ la bien vrai que ni n ka seli sirabaga tun bɛ a bɛ se ka seli k'a fɔ ko n tun bɛ seli yan yɔrɔ hali ka sɔrɔ n tɛ hijabu kɔrɔ bon ala de ye dɔ fara kan bi bon o farala kan cogo min na diɲɛlatigɛ kow y'a kɛ o ko dɔ ye jumɛn ye a belebeleba dɔ o ye n fa ka fatuli ye parce que ne facɛ Abidjan ka loko k'a daminɛ loko juro la fo ka taa Yopo a sanfɔ ni ko Bakari Bilen julaw a bɛ fɔ minnu ma ko julaw Abidjan ni o ye maliyɛn sigibagaw ye bɛɛ bɛ ne fa dɔn ni kɛlɛ kun wulila a bɛ fɔ a ye taa Bakari Bilen wele ni min den y'a fɔ k'a ɲagami a bɛ fɔ an bɛ Bakari Bilen wele kama ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ne facɛ kun ye tasuma kami di ne yɛrɛ kɔni ye kun ye ne ni facɛ ne kun tɛ ɲuman kɛ donc ni kun y'a ye ne cɛn dama n'i y'a ye ne ko sentigɛ la digi i bannen tun bɛ sɔn mais ne facɛ bɛ na ka na se siya ma waati dɔ cogo dɔ la a y'i to tasuma kamiya la ka kɛ gilasi kuru ye ça c'est de deux fɛnɛ n facɛ nana ka na bana n tun bɛ maanifin sawura dɔ parisa ma ne ye lamɔyɔrɔ 10 de kɛ a si ni si tɛ kelen du 10 wa n tɛ se k'a fɔ n y'a fɔ a du bɛɛ kɔnɔ ko alihamudulilayi dɛ wa n tɛ se k'a fɔ a du bɛɛ ko n y'a fɔ a du bɛɛ fɛnɛ kɔnɔ ko subahanala n ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la n'a gosila ko dara n kan minnu yɛrɛ ka bon hakili ma mais malgré tout ça n bɛ fɔ la donc n facɛ ka comment dire saya bɛ na ka na s'a ma waati min na n tun bɛ mɔgɔninfinw dɔn lamɔyɔrɔ ta in sababuya la mais n tila ka na bunadamaden phase wɛrɛ ye tuguni min ye n dabali ban n fa kɛra mɔgɔ ma tare kunu olu bɛɛ kɛra ma subahana ye n t'a fɔ ka dugu si la u bɛɛ kɛra ma suba ye a ka bani waati la barisa ne facɛ banabaatɔ bɛ so kɔnɔ an bɛ cɛngo kelen na kɛnɛ ma i sa kɔnɔ mɔgɔ min dun a tulo kun ka di o kabakuru donc la mɔgɔ min kun ale de kun bɛ mɔgɔw ta cɛjalani kun don gɛnma jalamani kun don mais ale de kun bɛ a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn ta a tigɛ tantɔ ka wuli k'i jɔ mais ne facɛ ye nimakaran daminɛ don min na ne a donni kama ne bɛ parce que ni k'a to so kɔnɔ ne kun bɛ na ka na ni tile bɛ don a kan n bɛ fenêtre datugu donc la ni tile binna n bɛ fenêtre dayɛlɛ ne de nana ko n bɛna fenêtre datugu ne y'a sɔrɔ a bɛ nimakaran na donc ne girinna ka na dɔrɔn ka se ka na ta ka a sama k'an sen bɔ ɲɔgɔn na k'a don woro furancɛ parce que a donni kama a tɛ se ka sigi tuguni quoi donc k'a kɔ da n disi kan ka ji k'a da kɔnɔ ji ma se ka taa n y'a kɔ gosi ka bɔ la o yɔrɔ la fɔlɔ o ye n tigɛ diɲɛ na parce que Bubakari Tarawele a tɛ kɛ n'a tɛ kɛ n'o de filɛ nin ye tantɔ bi ne a denmusonin bolo sayidɔnna o mana ka na fɛn an bɛ na o nana ka na ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw y'a ta ne facɛ taara tigɛ la komi den tantɔ de ka bɔ n'a ye donc cɛbakɔrɔ min tun b'a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn kelen minɛ tantɔ ka kelen minɛ tan ka sɔrɔ k'olu kɛ tan ɲɔgɔn na n'i y'o dalen y'a cɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ komi den i bɛ masaya segin ala ma fo kana ka na se a ni bin cogo ma a ka saraka baninkɛyɔrɔ la an ye fɛti minnu wuli o yɔrɔ la yen nɔ saraka bɔ yɔrɔ la ne yɛrɛ facɛ ka saraka bɔ banako bɛ ne na sigi joona o don kelen na n fa ka cɛ nɔfɛ barisa ma sala ka fɛn fitinin min ta a y'a bɛɛ bila kɛ cogo la ko a kun tɛ ko n kun ka d'a ye ko n ye den bɛɛ la manden nɔ a ko kun ye ko barisa ma a b'a dɔn n ye den bɛɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ taa d'a ma bon depuis o yɔrɔ la n commencera ka tigɛ diɲɛ na kɔ donc la n seginna ka bɔ olu kɔnɔna ka na se Bamakɔ yan yɔrɔ la a ye dɔ fara n ka silamɛya kan barisa ma ne facɛ fatura waati min na ne ye n fa ka so bila ka taa yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc ne tun b'o tigilamɔgɔ min fɛ o bɛ se ka sera ne ye dɔ de fara seli kan ne tun tɛ se ka repos sɔrɔ so kɔnɔ n tɛ sunɔgɔ su fɛ n tɛ lafiya ni ye ne ka lafiya sɔrɔ fo n ka wuli ka taa n facɛ kaburu kan
yo pour kaburu jobala ne ko metan sin fa kaburu kani mala metan sa me ala o masoli wurde me nyefo me suno kaburu san filal la fiya woro ko kaburu wati di kaburu di bo e ki imagine mo minu ko be bor kaburu ko no ti la mo sino yoro kala kaburu ko nayi abeli mania do di mo ko mako parce que ayor la debini nyaay ngo bo debina la banya ngoro do ne ko menda kaburu ko la me suno ni la fiya ne ndu sikunda la me wuli meta suno kasi ngana ba ko o tugula mu kontrane nga islamia ni nga fenti ndo o tugula bo ntaro ni émission la bando ke kasi nga bali kasi nga ka tunu mo kola pendant 6 mois o ye nunga émission ay sigata émission infle ne be ala ko kuma mun bonda ko na émission ni mo mun ka ko para ko depno ra ko ala be ka parlo ke mele kenina donc la do franga silika ka do franga wurudilika bo depini bifenete ali ne kunenga mini ko robudu ni mo ko ma we para ni ba fu bo chene la ba ijabui ne tumo fo kuma chene wa nyanyini ala fene fene kumbo ala ma ngana sampisa ba dafa ka soro aketa wa ala ya no yanyi donc la ni abe femi ko aya nyini ala fe ala ye limanya nyini ala fe ma esiri consensus de sigi singa bara sama limanya ira na kana wille na chogoro la ni limanya soro chogoro la fe mu ye fimai ibe fimai para mi ye gema ina bi kono ko o ye fimai iba ka foko ay ko gema no wa mi fene finu na bi kono ko gema fene do iba ye fene ka foko ko channa ni ye fimai donc la ala ye nyesu do dai lenku bolla ko do circonstance no na kana ka kono chugul la anga mo ye ren na kana foko ko est-ce que mabuma directly wow donc là oyenta non ils n'ont pas marqué ko joga mare parce que ni mo mun bi fe na ti la mo ye chuguro la ni balla ka fale chuguro la inquiété donc là ma famille s'est inquiétée surtout quand dame ne sigda ira mo folo la folo parce que ne balla ka singa ne ko me boni kurna kan si kene mali ka kurna ba fulu kala mo donc là sigda mo ira commencer à garder bali banko et là ma famille s'est dit est-ce que parce que me wurdil ka tia akero kono est-ce que imagine wurdil lota bon alors que nga wurdil to me wurdil ka tia la ilaha illallah ni astaghfirullah ka tia bo wurdil ti mangore fene mi no me mu feneke donc mo yenta ka tanni mo baro ka yoro baro fene ya woro la no mi se baro ya woro tani no lu fe olu ye ko do ke keme amanya o ko fo yenta ka tanni se azu ka tanda tu fatoma yoro la donc là wone kama mbala la tunu mo wala 2 jours la même ko era ko même ngal kara chercher mabube mi donc là le traitement on fin do be dokena mais j'ai vu que ne ka fatina fo itina mais ma famille pourrait pas le comprendre en fait donc là sur nye parce que mo bala kaninga ijabu yenkana 2019 2020 la bani la 2020 damnena mais moi j'avais pris l'hijab depuis ne bura nous nga émission tanto et 3 jours bien 4 jours après ça ne ijabuta parce que ne taminga banana comme ne taminga et sika so no ijabu kumena kana ne be shina me wuli nay pour que ijabu ga bone kana bo mso kumena la vie aboka dia metako afo fara kule era kunte sika so tuni ijabu kabo donc pour que anga parents akle kasi ne ba mso parce que ma mère c'est une femme battante ay traitement sous bedoke donc là pour que ça puisse aller ni obligé la ka ijabu boka bla ko shi juru kan de brasala et là maintenant bon ala na na ka kuyi et là aujourd'hui mais voilà c'est na kana bamako kono donc la ndra ni bolonya ni yeu na recherche mna yeu la wote fenga tumuni mais après parce que on kungulo te son digi ma bête c'est on kungulo digi donc c'est na kungulo ko fema bon et malgré ça ni prière irejo mais après tout ngla tuna prière dans tumuni et ni zena ala yim barka ou kabuleni barka wa mani ala fe ala kan fara quand on jula siabe na sima dungudu o ya suro fe farla kan minga bonini be wa ala kan tan mo feneke afefe hamina kulu ala kan no na ke obe ala ka ya fambema kuma na sunyana nindo mais suno c'est trop profond akad nanga ma famille mission nani mission nani keneka histoire kan fo mais amba tieni mo wa buka to motatu makoro ni mino yo magra mino metoka wale ka problème nyefo metoka do nyefo lu nyina pour kasi utashi pour d'accord ni saison saison 1 voilà ni yoro famuna mashallah okay amitaka adama na sisan adama ego ko ima bara fui wereke ima ku fui wereke nini te parce que itu metaka garbuya la ibe dongli da fe wakati jume e abla haklina ko ibe na dongli da ki ka bara ki na carrière danne oh ayoro ka ja wakati ka ja ina fo sanjume
Ah, a bɛ san jamu dɔɔni dɛ. Dɔɔni kɔni, dɔɔni. Dɔɔni, Sanjoli. Adama, ni basi tɛ. E si bɛ taa bon hali ni ma san yɛrɛ fɔ i bɛ san joli le kɔnɔna la 20 15 18 ma kɛ si bɔ Adama San joli ne sa tare wolonwula de yo sa amena ma fo amena ka sécurité de kama afla ka sécurité afla ka d'accord sans fla ɲɔgɔnna OK o nana cogo di I yɛrɛ de y'a décider wa ou bien I mɔgɔw de sɔrɔ k'i dɛmɛ wa ou bien a kɛra cogo di bon ne yɛrɛ de y'a hakilina sɔrɔ ni yɛrɛ I bɛ kɛ dɔnkilidala ye d'accord mais I dɔnna cogo di mun y'a to I dɔnna bon ne ba fasa dɔ y'a to ne dɔrɔn n ka mama tiɲɛ o dɔnkili ka di kojugu I bɛ se ka a partie dɔɔni da maa min kɛra sababu ye ka n ka mama yira n na ne b'a deli Ala fɛ ko Ala k'o sigi sɔn woloden ɲuman na ani labanko ɲuman na tuma dɔw la ne bɛ se ka miiri Ala mama Ala mama ne ka mama de tununna ne ka mama ne ka mama I taara ka Adama to dɔw b'a b'u kɛrɛfɛ fu ye tolonuba ye ne ba tɛ kɛrɛfɛ de ne bɛ to miiri la ne bɛ to magari la ne ka mama tɛ kɛrɛfɛ mama I taara min ne ka mama I tununna Adama la ne ka mama c'est Allah ka hinɛ la c'est rempli d'émotions OK Adama comment dirais-je a ma nɔgɔn k'i fit denmisɛnniya la I ba ka taa tan an bɛ dugawu k'ale bi minnu ba tanyana Ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ an yɛrɛ minnu ta b'an kɔrɔ an k'an bolo fa o la hali bi c'est très important masako ni foyi tɛ kelen mais Gafu ne bɛ fɛ ka min dɔn Adama ko la est-ce que Adama dun bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛfɛ mun ye a dege dɔnkilida la tan wa est-ce que voilà est-ce que I ye stage dɔ kɛ dɔ bolo ou bien karamɔgɔ dɔ b'i la dɔnkilida la ne bɛ se ka fɔ Ala ye ne dan ne ta kama mɔgɔ ma ne kalan d'accord mɔgɔ min kalan I ma taa ma gɛrɛ mɔgɔ la m'a fɔ ko n bɛ gɛrɛ mɔgɔ la ko k'an dege m'a fɔ ko n bɛ kan da fura ɲini foyi mais mina a y'a fɔ peut-être n'a mɛ hakili kelen na c'est que ale bɛ dɔnkili da a b'a dɔn c'est comme I bɛ to dɔnkilida la a bɛ van dɔw kɛ ni kan bɛ yɛlɛ yɔrɔ dɔ la ka jigin bon aw ka terme a bɔra k'a fɔ sisan c'est que ne tɛ musique kɔnɔ mais I b'a senti que wagati dɔ la I kan ka layɛlɛ wagati min I b'a layɛlɛ a b'an toucher I b'a la jigin c'est que f'i ka taa musique école de la pour que k'olu faamu mais o bɛ e la quoi o de vraiment o ye ne dabali ban I la quoi félicitations c'est encourageant d'accord Magu ye kuranɛ kalan cogo sinon I bɛ k'a kalan cogo di ka silamɛya dɔn tantɔ c'est vrai an bɛɛ ye silamɛden ye mais k'a dɔn fo ka mɔgɔw kalan fo ka mɔgɔw ka problème mɛn ka mɔgɔw jaabi ka mɔgɔw conseiller ni silamɛya kuma ye e dege o la cogo c'est comme a bɛ ka question poser a bɛ comme ne filɛ sisan ne karaté dege internet de la ne ma taa karaté kɛ yɔrɔ la mais ne to ka lajɛ internet ok donc n bɔra kuma voilà cɛ in tɛ falen pa ATT mashallah ne dɔgɔnin Kur'ana ne y'a kalan français kan de la parce que et ça je vais insister là-dessus an caman bɛ yen nɔ an b'a fɔ n ye kuranɛ kalan non tu n'as pas lu le Coran I bɛ parce que mɔgɔ caman bɛ girin kuranɛ kalan nɔfɛ barisa m'a fɔra I mana kuranɛ kumakan kelen o kumakan I mana kuranɛ kalan a lettre kelen o lettre kelen est-ce que o tɛ baraji 10 de donc la mɔgɔw bɛ girin baraji in nɔfɛ mais n'o k'i ka limaniya yɛrɛ sɔrɔ I ka limaniya ka sigi kuranɛ bɛ ka min fɔ nin ye sika sigi sa sigi a bɛ ka min fɔ nin a kɔrɔ I b'o de ɲini fɔlɔ k'o de dɔn
parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi dɔ bɛ yen nɔ an b'a ye infraction na dugu kɔnɔ an b'a fɔ n ye pourtant kalan ma se ne kuranɛ jigi non a ye ma kuranɛ jigi a ye kalan a ye lettre denw kalan mais n'i ye kuranɛ jigi n'i y'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn i bɛ limaniya sɔrɔ fura tɛ n'a y'i diya bolo wele bali don kɔrɔbɔbali fɛnɛ don donc la kuranɛ kumakan k'a tɛ se ka kuranɛ tɛ se ka yɛlɛma kan na k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ kuranɛkan yɛrɛ ye barisama kuranɛkan yɛrɛ yɛrɛ o ye arabukan de ye a jiginna kan min na n'o ye kira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka kan ye donc la minnu b'an bolo nin ye k'a fɔ ko kuranɛ version français ninnu ni anglais ninnu ça ce sont des essais donc on va ɲini k'a ladeli de voilà k'a traduit o kama o b'a sɛbɛn a cɛman la plupart ne kɔni fɛ u b'a sɛbɛn ko essai de traduction du Coran mo yɛrɛ t'a fɔ ma ko le Coran tɛ se ka kuranɛ sɛbɛn vers français la k'a fɔ le Coran hakilina min b'a kɔnɔ u tɛ se k'o traduire textuellement en français merci H barisama ala ka kumakan de don donc la traduction o ye anw b'o adamaden ka kumakan ye et on n'est pas égal à Allah a bɛ dépend an ka faamuyali kɛcogo c'est ça donc qu'est-ce que moi ne ye mun kɛ fɔlɔ n ye version français n m'a feere n ka bana waati la n talen Sikaso parce que n yɛrɛ b'a n ko bana waati ka sɔrɔ bana yɛrɛ tun tɛ n'a yɛrɛ donc n talen Sikaso n tanti dɔ bɛ yen ale bɛ hijabu bɛɛ la tɔgɔ ko Kadiatu n b'a fo kabini yan yɔrɔ la a bɛ Sikaso a bɛ hijabu a bɛ nin de don finmanba in de don fɛnɛ donc la n bɛ se waati min na n bamuso paniquelen b'a kun donc la ale taara ka taa n filɛ a y'i sigi kan filɛ an ye ala ko kuma daminɛ an ye ala baro daminɛ ko Bintu fɛn bɛɛ b'i la i ni fa tɛ fankelen fɛ ala kɛlen bɛ ka élimination de cun i kan mɛ i tɛ ka contrôler fɔlɔ a ko i ye kuranɛ kalan ko ayi mais chose bizarre c'est que j'ai commencé à parler de Coran notamment ka sɔrɔ n ma kuranɛ kalan mɔgɔ bɛna fɔ mais c'est e pourtant a kɛra n commencé à kuranɛ kuma ɲɛfɔli daminɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ ma kuranɛ kalan bolo la donc la n tante in de sisan na ko bon est-ce que i ye kuranɛ kalan ko ayi ma kuranɛ kalan donc après maintenant a bɛ segin parce que elle venait me voir a bɛ na n fɛ wula fɛ donc an bɛ baro kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ fitiri seli ka nafila seli n'a ye safo seli a bɛ sɔrɔ ka taa ka so kɔnɔ et puis c'est une douanière donc la siɲɛ a y'o fɔ min kɛ a bɛ na siɲɛ dɔ min na a nana ni Coran version français ani la citadelle du musulman seli kɛcogo ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔnɔ a nana o di yan nɔ j'ai commencé à lire le Coran à Sikaso là-bas. Mais franchement, je ne comprenais rien. C'est comme si mes français, alors que j'ai une maîtrise avec mention bien en lettres modernes. Alors français, comment qu'on banane a été lettres modernes comme moi aussi, je pense. Non, moi c'est philo. Et il y a philo de quai. On est lettres modernes. C'est la même faculté. On va flasher de quai, on va faire. Donc là, avec mention bien. Donc la français, comment qu'on banane. Mais nous, qu'on y fait une dalle, c'est comme si boîte colonie, il y a boîte colonie mangane, font qu'on l'a bien, qu'on le conteste. Donc j'ai fermé. Mais c'est après que c'est une école de mon là. Événement d'aussi fait. Nana kana commencé kana adaile. Parce que Coran version française tout l'embolo secondo. Nya fermé kasi mana faut la kabla. Nta kala faut ka pocher ou là. Plus de combien de mois, plus de 3 mois. C'est un jour dans l'intro bien 6 mois comme ça je me souviens plus trop. Dans l'intro là fait le kota Coran anani na boy kana Canada. Ntara kata tanga shambulu kono Canada nga bureau sanfé. Quelques jours après fait nako abomana furgo kono. Nya abomana furgo kono. Quelques jours après ndalen tura dron fait no shula kaskas nga fara kashibuli kajo. Donc la donne attaque la dron ça doit être un samedi. C'est le fana seli wati. Fait no ya kan kabuli ya kureneta. La ka do nyenga kono ka jini mako kana nsi seli ko sanfé. Ka dona nya dam seli fana seli di. Ka close seli la dron ka so kureneta ile. Mais ma chère ni ma sa kureneta tugutugu. Wow. Ne y'a kalan de ka comment dire ka kalan ka jigi ka ban shengo kelen tɛ shengo fila tɛ shengo saba tɛ shengo naani tɛ ka kalan bɛ kalan min yɛrɛ de dɔn k'a sɛbɛn kɔrɔ kalan fo n ye comment dire an yɛrɛ sigilen et puis n'i ye ɲɛsin ala ko ma n'i ye ala ko ta ni barika ye le courant même là c'est lui même qui s'ouvre à toi n'i ye kuranɛ ta n'i nana ka n'i sigi ni kuranɛ n'i dusukun bɛ tantɔ le courant se fait comme ça n'i nana n'i dusukun bɛ tantɔ kuranɛ b'a kɛ tan mais n'i nana n'i dusukun ye tan kuranɛ b'a kɛ tantɔ de. Tu vas comprendre tout, il va bien famille. C'est comme si il a fait ici avec comme une révélation avec un défini. Donc là c'est comme ça j'ai terminé. Et après comme ça sur la gatra et grâce à Djibril de empire siège de l'empire et empereur. Et c'est lui qui m'a donné le frais d'inscription à Tantoko Sebeino. Tantoko m'a donné comment aller inscription à Timbolo. Wow. Allez, Dominique, tenez le second. Même trouver un match. Excusez-moi, parce que je suis le genre de personne en fait. Quand je ris pas,
je pleure et je déteste pleurer devant les gens en fait. Donc là, aller voir les nantaka tanto sebe. Aye comment dire aye kalo premier au sera. Anya kalo folo sera. Kalo flana sera kalo sabana cha juru kan ne ko na yoro to ay kan ay ay ka to. Wa kelen juru kan ne. Ne yoro bla. Donc là, examen de nakana souya bo après maintenant ala de nakana war no intela ka ta 3e mois sera. Ay ma 3e mois restera de. Examen kala ka sur ma 3e mois sera. Donc là examen kan ka ta examen ke. Parce que na examen ke sa no amena kana semestre wala mke. Ibi to ko se be kura etuguni. O ya so to ko se wari ke medure. O wa kelen juru bene kana wa ke medure wa kelen ke medure kama ne kalo kelen kan ne Europe la. Et puis ne de classe responsable de bene wele. Mais bintu buka ci vient pas ma fo ay ne kan nga voyage ne kan nga tam nyola ko ya to ya so ali dumuni yere de so ko no yere. So juru kanane kanaka dumine moi je pouvais faire 3 jours sans manger. Comment là comment ne venga sumu don ne be sumuli fire da fe me sunu ni jisuma ni gazi be mbodom na me jisuma se da suma san fe me so oro kala mala ma me sun fene tige no tugo fene o tugo kele fene na fene so juru na kana kana don na takela dumine so moté non donc la fois fait fitini me ko ya nga fo ka bandoro bien vrai que mon délire je peux appeler ma famille ils peuvent m'aider mais je suis quelqu'un moi ala naka so mbe eko tiani là tu vas me sortir de ce pétrin c'est toi qui m'a mis dedans. Fano ko dra ko bulbi wele ni bulbi wele ka to taji ngo koro ngo che so julu kan ne mene kana de ngo 2 mois julu be na wa fa dumini yere tene ka sukun bulbi on dirait il a failli pleurer quoi oro bedron bulbi e so warichi la tun na dumini so ngo fene chi fene bulbi bana me saison amma me saison bulbi du comment dire bulbi e dumini warichi bulbi e so sarachi ka dumini wari fene chi fene ko da kan fene akoma bu quand tu as besoin de quelque chose faut pas. Ne fais pas ça, appelle-moi. Voilà. Même sa femme aussi, à Mousso fait. Même sa même sa femme aussi fait ça aussi en fait. Ils ont y a qu'un de quoi. Donc après ça, bon, il va je suis une fin de lit. Donc après tout le jour, on a tout faut qu'on calo c'est faut calo nana. Sungalo ne benye sungalo tout perela. Ne adam ne kasoro, ebe kasoro ni jira so duminte ne kasoro. Bon comme mo do beta en tout cas problème nya fu ne mbo waju. Donc la jogoro même so na ko metan fe no. Do ko ale ta ay nga situation e doni quoi. Do na ta fe na juru fe na kan na fe na kan ale fe yo ka pari ma pari fe na chituni. Wa binahi ka wa bisu wa chine ma ko ne ka so sara. Ko do ko na to ko ne ka ta dumini so ai. Bon donc sungalo dem na ne wule ma ko ne dumini mi bolo ngo dumini be no. Ya so ça faisait 5 jours que je n'ai pas mangé en fait. Mais on ne peut pas wajule ka yira mo lare donc la ni silem to la dron 6e jour la dron ay ngolo téléphone na ko bintu ni ga téléphone mo mo taxi ti ma ben na ni ga yo la to ga téléphone téléphone ya so ngolo ben sumina tiga dans peu de temps ya so dumini yere te no mais ba le mina dra sina ka carton mo taxi ti sina kana ne carton baba ko malo ni tuluni no ngoni fo ba ko ngana diam no quoi. Et après, il y a un jour aussi, il y a un de rencontré, on a commencé à parler. Alors, comment il s'appelle Adam Dabama, mon frère jumeau. C'est lui mon frère spirituel. Donc là, entre autres, on a droit, on a besoin qu'on voulait. Mais il y a beaucoup de gens qui ont béni. Moi, ma famille, mais maman, vous m'avez là tout le temps. Donc, on a demandé au tour au Kumana, au Brando, et qu'on a fait de là. Donc, je te rappelle après. J'ai dit que pour moi, au blanc, qu'on a. Bon, il y a sur le chouf, il y a eu deux classes, c'est là, il y a un thème tout ce jour là. Ne be se ka 30 minutes ne wula so ayor nga tapi ro ben jigle no mujini nya jibu no pule ala de la ma fo ala nyem bari be ngo e ala ibe fe ka malo insi nyo ngo o ma ala be fe ndega mi donga na cheka la boka ne fi kerno ko ne mo so sera ala ko ngote bashe me ala so sera ala so sera no me pule de so fanto c'est mais ma bête et puis chose bizarre c'est la dominante je la vois encore une difficulté qui est encore plus pire que la précédente donc entre nous je vois la tento donc la demande c'est n'a balika singa ne voulait dire sungolo be 15 jours ou bien combien de jours là ako bintu ne ko wi ako ko so jours bi kana ne mo awo tu as combien de dettes comme ça ayor la maluyera parce que oro me same ne ka so watani flafla ni ne na kana funga ngo wabinda ni shegi juru benena yara mama no ne bena kama ngo bongo kalo fla juru benena ako dis-moi la vérité a faudrait kato ala masse ala qui paie c'est pas moi qui paie ne fela ngo chanya la kalo na ne juru benena ako y a pas de souci ako je te rappelle le lendemain en cousin comment dire a balma do be no parce que islamé be nyon balima ko Abdul Karim ayo wole ka kuma nyefo unyene o fena ko me mabu edansa o fena ko awo o fena en balmagado fene be Abidjan fene e ko Zaidi fene
o fene Zedi fene wole fene ka kuma fene nya fo Zedi fene nyine Zedi fene o kale fene ya me o korom so do be fene be États-Unis kuma nya fo nyine muso do be Abidjan no chrétien de kuno busman de kuno atubira ka do islamia fene ale yere taliba nya be de ko tanti mami sako donc la kuma fene fo ale fene nyine fene non olu bi la ku jo ka so ma dile ka nyine na donc là au Europe où il y a le téléphone comment on voit tes vidéos on m'a affaire n'a pas de problème kono so wari les 4 mois on a payé au donc il y a 4 mois ça au ko mabu itake ala batoye ato i garska be ala bolo nous en dore ni ka dumuni ko ni ka fembe donc là on a 10 et 5 mois avant si dit muni ka fra 4 mois ça linka dumuni so ko kuma era kon ko kuma kon te ko kuma te jiko kuma te bon so tigi yene be so mi yere fene kono mbu foko barakada yal koy ko fama ci son de yal koy vie yal koy je te jure que ni to beta ta mo to ko un mois kalo sala mais wallahi 4 mois ils ne sont jamais venus taper à ma porte comme abo kalo sala ko be chugudi ne mabo ko mesi mali ko na téléphone ta rende ko ndene ni ministre no jaka mo wele ko karmas ne classe école le ka ta stage là j'avais mon association abayai mon projet c'était comment dans mes projets bon réaliser mais ne rebe ta ma kata mo ko fe mo wele karmas ne je suis dans la difficulté maintenant là iten tabarla kana wardi no de mais kana ndi kana jega diano mais jodi an nyira ka jega mine nyira ko ko ra mu tabarala ou bien fendo diano mo alini asrani fitin de ngase ngaso sra nyira dro ngana mana ko ke ko me ala ko siramka ou beta va fou y a pas de souci viens trouve-moi au bureau il s'attend à me voir avec mini jupe ou bien mini robe je viens avec un gros hijab comme ça il y a des dessins félicitations c'est bien nda d'autres mo que wa fla diano be wa kele be wa nan diano ne nyo wolo du se go te na téléphone to be mu la répondre faut bien donc là on continue sinon ante bo yambiti na la sona adede on ngala ay na ki tara fen la ni am be cassette wakati la mabu kumto ka voler ou boba voler kele voler kali mo ta sanga la même parce que na ni sera ro la di cassette bala ne be bigi do ala ko c'est claro donc c'est là koni am se ka mun fo dron mabu ay fait fort jana tegala ni parcours be mo la inspiré mo parcours be mo la inspiré am se ka fengel fo ya rabia ma ala ki ke numérique kachamana inspiré amin ala ka sara ko amin d'accord Adama non là bon no ta la pese alors comment dire bamim bamso famille ma bamso fena choué il a pratiquement la même histoire donc là moi je peux le comprendre c'est vrai alors ça va aller inchallah yame laissez-moi je peux surmonter tout tu peux il veut comment dire ta be boyane ni bay alors mi boîte gas quoi et tu es là pour donner un exemple aux jeunes en fait c'est vrai dem ça peut ma bangi bay meno mo fay meno mo bay et quel est l'exemple de Mali qu'on qui les inspire donc là kana bi continue à monter toujours et Allah te protège amin ya rabbi d'accord Adama et difficulté du monde soro y problème gelea du monde soro il a donc da men si sanche ne gelea am soro ngadong la damela madola kan to gere yala madola bana be mne fo me furasa yala kero rebulu alo fura wari sorli o problème ta dillige ko wari ni ka furasa meshi bitigi dawla intara min fi do yere benke mo do yere benke ko bandi ko zoy lo benke me bogata yala la ne shukura kan to yoro meshi me bi me yoro alhamdulillah na la fo ga barkada d'accord anya ye ibe commencer ka don wakati mina antumi i do ka page de kan ameto ka awi vidéo fana la ɲɔgɔn fɛ ni o ye Choco communication i ni Choco ye ɲɔgɔn dɔn cogo di bon Choco communiqué ale bɛ denmisɛnninw produit denmisɛnnin caman de b'a bolo tiɲɛ don bon ne n'a ɲɔgɔn dɔn dɔnkilidari senfɛ so ne tɛ page kan a bɛ ne bila a ka page kan awɔ ni ye vidéo kɛ a b'u bila a ka page kan a bɛ ne bila a ka page kan so ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn avant n'a fɔ ten a ma jan quoi a ma janya kosɛbɛ d'accord mais a y'a sɔrɔ i kun y'a décidé k'i bɛ kɛ dɔnkilidala a y'a sɔrɔ i kun y'a décidé d'accord
an y'a ye Choco y'i dɛmɛ kosɛbɛ parce que a fana ka page suivlen no a ka réseaux sociaux hali siɲɛ fɔlɔ ne yɛrɛ k'i ye a kɛra Choco de ka canal fɛ Choco kɔfɛ est ce que i ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ k'i dɛmɛ i ka carrière kɔnɔ bon Choco kɔfɛ n ka manager fo Bois Touré a yɛrɛ sigilen mɛ a tɔgɔ ye Bois Touré sisan ale de bɛ ne dɛmɛ k'an ta ka mɔbiliw la ne yɔrɔ min ka ɲi ni mɔgɔ min wele a bɛ n ta ka mɔbili la ka essence k'a ka mɔbili la n bɛ wari sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'a minɛ na ne ye wari min sɔrɔ a yɛrɛ de bɛ wari minɛ ne la k'a bila ye an ka foli bɛ s'a ma mais caméra lajɛ i k'a fɔ mɔgɔw ye hali bi ni minnu bɛ fɛ k'i dɛmɛ dɛmɛ i bɛ se ka welewelekan bila u ma bon mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne dɛmɛ baasi t'a la dayɛlɛ na ne k'a fɔ a place la mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a dɛmɛ dayɛlɛlen bɛ yen a ye na wagati o wagati ka d'aw ye a ka manager kɔfɛ n bɛ tila ka numéro bila voilà an n'o bɛ kuma voilà et puis même s'il faut k'a ladon studio kɔnɔ fana studio tigi a ka album bɔ ka carrière kɛ n'a ye dayɛlɛlen b'aw bɛɛ n y'a fɔ n bɛ foli lase n ka manager filanan ma Bois Jalo ale fɛnɛ Bois Touré ne ale dɔɔni sababu kan d'accord ok ne ale fɔlɔ de dɔnkilida daminɛ a bɛ n ka fɛnw bila ka pagew kan mɔgɔw b'an wele a bɛ taa voilà ni ala sɔnna ma dɛmɛ wɛrɛ baden de bɛ nin kɔfɛ fɛn fɛn bɛ ka nin émission na de bɛɛ n'a a ta hali ni min yɛrɛ bɛ yan bɛɛ ta b'a kɔnɔ inchallah a tɛ n'i m'a di i n'i to yen n b'a dɛmɛ inchallah ala ka nɔgɔya ala ka bɛɛ nɔgɔya ala ka nɔgɔya amina yɛrɛ bi donc nin yɔrɔ la an bɛ taga pause la an tɛ taga pause la n'an ma dɛmɛbagaw fo ni olu y'an ka sponsor ye Teflecha jus pressé ale ni OTS ye aw k'an bɛn sɔɔni dɔrɔn Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS a fɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranda panneau fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran blaw a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛma ta k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Brime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo mɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kun dalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutiqueba da yɛlɛn bɛ ye Kolokorota sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni y'i numanbolo lajɛ OTS boutique da yɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutique belebele da yɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra n'a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. On est de retour
retour sur le plateau RHM la jamo en kanumbo hakila jigina mom be ambulo bi oluye Mabou Traoré ale ni zigiri Adama amadam ni Adama donc Adama anyai dernièrement itara sirigi fi ay vidéo ke ay la page kan vidéo bulla ko sebe ay vu chaman ke ambe fe ga do mu ini sirigi jabati senyoma isere afi muna oh ne sira sirigi fi ne ko jara bari abai oh donc ay wele ne wole ok oh d'accord am sega do wele lim ko nala ko nyoy ko nala projet ko borala wa awie mu fo nyoy na am sega do ay projet ko mo wala oh d'accord ay mu fo nyoy kano hon bora ay rese mo ga jari yamu mais Adama comme apparemment Sidiki ere ko iko jara badi mais eni Sidiki kumale ɲɔgɔn cɛ o ma lajɛ ka baara dɔw boloda ou bien ka ko dɔw boloda pour que aw kanumɔgɔw ou bien e kanumɔgɔw parce que minnu t'a kalama il s'agit pas ni Sidiki ka dɔnkili da ou dɔ wɛrɛ mais Sidiki bɛ se ka produire Sidiki c'est un grand producteur min bɛ se ka sɔn fana dilan i ye voilà walima o hakilina falen fɔlɔ an kan b'o yɔrɔ ninnu de ma quoi. mi tɛmɛna ne ni Sidiki ɲɔgɔn cɛ don dɔ natɔ la mɔgɔw bɛna b'o kalama. D'accord. O bɛ diya an sigi ala fana. D'accord. Zigiri Sori dun lien jumɛn bɛ i ni Zigiri Sori ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ a voix ni Zigiri Sori voix de bɔlen don u tɛ kelen ye dɔɔni mais i voix ni Zigiri Sori voix de bɔlen don u ka surun donc lien jumɛn bɛ i ni Zigiri Sori ni ɲɔgɔn cɛ. Bon lien bɛ ne ni Zigiri Sori cɛ lien ne ye Zigiri Sori kanu de. Ok. awɔ ne y'a kanu. Donc o de y'a to i ka dɔnkili da aw kanu de b'a ɲɔgɔn cɛ. ok aw ye ɲɔgɔn ye. an ɲɔgɔn ye. aw ye ɲɔgɔn ye. d'accord problème t'a la o faamuna Adama an bɛ taga Mabou la sisan Mabou e ka vidéo kɔnɔna la an b'a ye i b'i ka vidéo daminɛ i b'a fɔ ala ka jɔn musonin Mabou an bɛ fɛ ka dɔn kun jumɛn na e ye nin mun ye choisi ala ka jɔn musonin. ne dɔgɔnin an fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ an bɛ ye ala ka jɔn ye donc an bɛɛ bɛ yanyɔrɔ la jɔnya de la ka ala bato kɛ mais mɔgɔ joli b'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ fosi ye jɔn kɔ maa joli de b'i jɔ k'a disi gosi ne e bɛ ne dɔn wa e bɔra a bɛ kɛ ne na est-ce que je vais te faire ci je vais te faire ça maa joli de b'o kɛ a ka ca n'i y'a dɔn k'a fɔ don o don k'i ala ka jɔn ye t'o kɛ tuguni donc là c'est pour me rappeler que Mabou tɛ fosi ye jini mɔgɔ kɔ i t'i yɛrɛ ta ye i ye fɛn belebeleba dɔ de ta ye a bɛ fɔ min ma ko ya Jabbar ya Aziz ya Gadir ya Alimu ya Hayyu ya Qayyum i y'o de ta ye donc là hali ne ye jamaniya dɔ kɛ kɛnɛma ne nana ka na se ko mɛ vidéo kan ne ko Mabou Bintu Boubacar Traoré ala ka jɔn muso b'a fɔ mais e min bɛ i ka jɔnya ma c'est comme bi comment dire bi sisan nɔ ni dɔ y'a comment dire ni dɔ bɔra ka wuli ɲɔgɔn na n sigiɲɔgɔn dɔ donc là k'a sababuya kɛ u ka denmisɛnninw ka mankan ye mais après j'ai réfléchi j'ai vu que mais ne tɛ fosi ala ka jɔn kɔ pour quelle raison ça va me rapporter a bɛna a ye mun di yan n y'a kɛ est-ce que tu vois donc là c'est comme ça n'i y'a ye n ko n yɛrɛ ma ko n tɛ fosi ala ka jɔn kɔ a kun ye ka to ka n ka mɔgɔninfinya ka na to ka n ka jɔnya de yɛrɛ toujours n mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo laban ye saya ye saya man babato makira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ama nabila Isa to ama nabila Isufu to ama nabila Musa to ama nabila Idrisa to nabila Musa krebete nabila Ibrahima odi shimato ino abena ne to olu kunye joye minun kadi ala ni saya kun nga feto saya ila kun nga kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam donc la tamani ba karam nabi kuna ila ba jini mbogoy so e ka joya d'accord muso amari ko muso na amari muso na mone mama fuma wa akadi nyide min ba fuma ko malmatu ayake ala ko so ay malmatu fo ndabla ni akon ma ko ala ka jom so ni mone bi ketan tuti mais ko no ko malmatu duro ni bi ketani parce que adonia tenna ok d'accord oh yoro famuna anya ye Mabou iye ni choisi tanto ajari mɔgɔ ka i ma obligé ka bila la ni rien alhamdulillah mais mun jumɛn na i y'a décidé ka na wajulu kɛ réseaux sociaux sanfɛ mashallah i b'a kalama ne dɔgɔ ne ka page yɛrɛ fɔlɔ dɔnkilida page
don nan tara ni hakili bala ay bulu bi de kumian ngo bulu ma ngo me page supprime bulu ko no ma bulu supprime pas ya soro de fo je publier sans faire là ja page mbe no ala ga ci de kama et puis ne bola romina je sais d'où je viens. OK. Mbora dingé mon kono ba do film ba dingé kono et puis mba la balo ni mo mo be su ni vidéo lo kem fache ka bani kan won fache fatule ni shuko do ke nya kuma nyefu donc la mo mo fe mo me kan fache torture fe wolo bla mo me ka torture a do shuko ina o fe wolo bla yo min nya ngata mi dane fa ko mo jaga dane kan o yene caresser mais je te jure que ali jine ne nya kuma fo me ka dane. C'est comme si il y a tanto de Kasama Kabona Kata. Donc là, c'est comme si elle m'a montré un avant-goût de ce qui m'attend. Ni ma sera fali. Donc là, meka mbora yorom na mbado mimbi. Donc là, mena ta yorom infene na fene. Ntodo. Mais meka nyine mbi yora kata be yorom mama. Wa fene kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko amma. Ko ni islamai. Fe ibe femi nyuma mi nganyani yere. Anganyani islamai. Ne ma ube ka firda wasni nganyani nyirebi wa me ka firda wasni nganyani au bela de nefene bone kumirom na mboro yorla chugomina mbado mimbo kama mbora kuna chukuna me ko nyafo onyini ni mino ya lamentala alhamdulillah ni mino yere ma lamenta yere ferna fene mais simla ni sila ala nyakoni ala konuma nga jomuzore nye fitini min kalifela donia fitini min kalifela ya ka chugomina fo nyafu nyene do ya lame do malame me katanjo ala ko ko nga jomuzoni ni donia fitini min kalifalo ile ya ka chugodi ne kanjo ala ne kontura ka silika batoke kasoro ala dunya la tike mai dabara dia savoir parler comment dire monsieur koke ni aye page dia no page monsieur no bi e kenya be nan ze flaka ni bulo flaka e mabo kan joni mi goro ni orobu o mini orobu ye mo kuna ka fo aina ala kula fo mbura ni ala ka sawra de nte jienye ma fo menga so ko de nga fo de ni kuna ka ke ne doni. Moi je le fais pour moi, je le fais pour les autres aussi. Ceux qui veulent l'entendre ou la main, ceux qui veulent pas l'entendre ben qu'ils passent leur chemin. Ma bonne. Alors, madame. Amina ya Rabbi. Mabu, est-ce que Duna Natala inyebe iyere la zigiri dala kadaka ibora dongli dala? Oje, ina fo zigiri fana dongli doye, mais itme dongli sugu muda ibe avoir biku. Ouais. Ibe gam don, ibe musique don. Est-ce que Duna la inyebe iyere la zigiri kona? Kachan era fini. Ah oh. Zigiri dongli wolonvla. Ne odibo. Abo zigiri dongli wolonvla ne odida. Dona studio kono ko lida. Dona studio kono ka beda dongli entela 14h 17h sur nglela. Parce que pour te dire que inspiration bémol. Donc la nya donglu da ablale menga téléphone kono. Buya shoko kelengele mi meka nga fond publier. Donc le wolonvla intra di buyama. Mo buyama buya je vais porter mon message moka ala to menda kono désormais. Mais après dongli du parce que afra ko dongli da ni ba da ko kira Muhammadu sallallahu alaihi ko arabuka jibindo be no ko state medi ko odi tanga indo tambouré voilà ko de dagalido comme ko instrument tonu ko adagalite bon do fena ko dongli da ko tangi ni haramu dongli ni ala ko ta dongli te ko adagalido beni ka argument ni beni ka raison du mais tanga fona era ko ni dongli na ta dongli de buya makachani ka ntara domina buya ne ka interview ke na histoire ka bla ka page ka ntari dongli odoni il m'a dit ningo buya dorme krentenku wante mbolo me domina ko bide ay sa so ka ni ga yor la problème do ngo dongla dongli promo ko ni abi bolo ngi ba ke wayta ke akuma bu make akoni per la dronna nebe mba ko to bela jenin ke dongla mbe buya shoko mbafu ali bi aka yiri wadama ana mari na sine brajenima akuma bu mba bela jenin ke dongli wolon vla nya dama luka prodi oye dongli seba oyo lame ala ndogani gabidu record gabide dongli wolon vla ni be prodi ka ba adoni kama nyemi ndama ni wadru drone dama dongli wolon vla ko ngoro wadru donc mais après mais seulement faut ala frako dongli day arami ala ne dum fe ka bokke ni to fo jeyne ke de ka kuma fo jeyne
mais ala ni dongli da in kanine yere mabu fene ni kunye da dongli de ala ne manan dongli to ce ala bene donga temene yere a kadi yenga bo ka dongli da je fene kan fle fene wa kadi nye menu kan fle o kan fle ni e ala to yin na kono mais ala ni afore ne fene ko dongli da mandi e ala yere mo ala ni dongli da e harami oh ala dongli nunu kana botu gushi yiga dongli da kan sama ka bona yere dusukuna kabine adongo na koni ne koni nga seli chaman kon kera ne ya fome ame domine ko bicha na do ma sika bo ne yere balla ga singa fabli ni kala nyela duna ka singa do ngadi sidri ko ka be sikrume ka kle abe kle mo ata o kle be jini ka guitar la boko jini ka nga choko boko be jini donc la ordinateur ko ka be jini mais ngol fo ko ni ngon ta don abe na laba mingon na mais ngol me domine ko bi kon channa do ka ma sika bo folo d'accord gafure ne fa ma bo nyina est-ce que karamɔgɔ dɔ bɛ la an bɛ don min na ko bi janna ne bɛ fɛn o fɛn dɔn diinɛ ko kan ala de y'a bɛ nɔgɔya n ye walayi ni karamɔgɔ kɔni bɛ na o ye n bɛ taa ka taa abatasa jaha kalan sifaku mɔgɔw fɛ yen nɔ ka kuranɛ lɛtiri dɔn k'a kalan mais n bɛ fɛn o fɛn dɔn bi a kuma bɛ sɔn ka bonya dɔw kɛnɛ dɔw bɛ sɔn ko tiɲɛ tɛ mais je te jure que ala yɛrɛ de ye nin bɛɛ nati matingo wala ala ka duwawu amina arabi mbiya adama ame bila ça va alhamdulillah i bɛ ka dɔn musique kɔnɔna la e ɲɛ bɛ i yɛrɛ la cogo di san 5 san 10 ɲinan kɔ bon ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la tuguni ne bɛ se ka fɔ bɛ ala bolo awɔ tiɲɛ don o ye ala bolo o ye tiɲɛ mais mun ka di e ye san 5 san 10 e bɛ fɛ ka kɛ cogo di dudara natɔ la kɔni ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ ye artiste tɛmɛna cogo min ne kɔni fɛ i fana ka 26 mars ninnu fa ni stade belebelebaw jamaba bɛ kule la Adama o de ka di yɛrɛ arabi awɔ o de ka di yɛrɛ caman ba sɔn ka gafure ne bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin dɔ tɛmɛ Adama na joona Adama est ce que zikiri kɔfɛ i ɲɛ b'i yɛrɛ la misiki wɛrɛ kɔnɔ wa ayi kelen zikiri tɔ merci zikiri de ka di yɛrɛ d'accord i ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ye d'accord nin yɔrɔ faamuna Babu an y'a ye i ni ne ye photo de n kana nkalon tigɛ i ni Baba Ɲame ka photo i ni Baba Ɲame ye ɲɔgɔn dɔn cogo di miɲɛ jumɛn bɛ i ni Baba Ɲame ni ɲɔgɔn cɛ mashallah Baba ye n kɔrɔkɛ sɛbɛba de n b'a fo salamu alaikum grand frère i ni silamɛya ne ka fɛn tubi fɛn kɔfɛ y'a dɔn Baba ninnu bɔra ne ɲɛ parce que ne mɛnna dugu la en fait donc la mɔgɔw ko mama bu mais i t'i magɛrɛ Baba Ɲame t'i magɛrɛ ta ye Satani Sadio Kuyate ninnu na n ko ne tɛ taa mɔgɔ sɛgɛrɛ ni ala k'ala ye fɛn fɛn natigɛ don min na o don o bɛ kɛ donc la Baba Ɲame yɛrɛ b'a ɲɛfɔ ɲɛna don min na a tora suguya kɛ yɔrɔ dɔ de la ko dɔ k'a ma ko mais ko a dɔgɔnin fitinin dɔ bɛ yen ko Mabu ale fana ye ala ko sira fana ta Baba Ɲame filɛ n'i ko ala ka ban dɔrɔn o y'i kɛlɛ ale teri ye donc o fɔra dɔrɔn ko i b'a ka téléphone numéro da ko cɛ n ka téléphone numéro ɲini ka d'a ma parce que ni ne wulila fitiri fɛ seli la fo sago fo 21 heures i bɛ ne wele ten sɔrɔ ne bɛ téléphone bila mode avion na hali ne ɲinɛna ko i bɛ n wele ten sɔrɔ donc la ne bɛ tila sago seli la waati min na o y'a sɔrɔ Baba Ɲame ka appel 3 bɛ ne kun a tila tun ka message vocal bila n kun a tun ka message fana sɛbɛn tun ka bila n kun o dugusɛjɛ sisan nɔ de ne y'a rappeler donc la a ko ne ma ko ne dɔgɔnin a ye dugawu daminɛ fɔlɔ ka kuma donc là après ça a ko ne ma ko n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ko n'ala ye don dɔ n'a ten n ka mɛn ɲɔgɔn ye bon depuis n'a y'o fɔ ne yɛrɛ bolo a bɛ Bamakɔ a bɛ yan côté dɔ de la Kalaban côté in dɔ de la bon o y'a sɔrɔ essence tɛ ne kan dumuni tɛ mɔgɔ bolo essence b'o ka mobili kɔnɔ n bɛ fɛ ka taa mais n tɛ se ka taa n t'a dɔn n bɛna taa fɛ cogo min donc don dɔ de fana a y'a k'a bɛ n wele kuma bɛɛ n ko cɛna ko kɔrɔkɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka t'e fɛ mais cɛna ala ko cɛna n tɛ se nkalon tigɛ essence tɛ n ka mobili kɔnɔ de dɛ n ko donc o de tuma o ma se ka t'i fɛ a ko ne ma ne dɔgɔnin bɛ essence wari ci ma sisan nɔ e bɛ kari jumɛn ne ko Moribabugu mais ne yɛrɛ bɛ Moribabugu de la o ne ni Baba Ɲame man jan ɲɔgɔn na yɛrɛ o don kelen ma a kɛra jumadon de fɛ a ko ne dɔgɔnin ye classe la ala ka masa n'anw fɛ ba ye ne dɔgɔnin k'i ye ne
n'a ye sɔrɔ ni se in na ne ye o ni an tila juma seli la ni mɔgɔ tɛ ne tɛ baba ɲame fɛ yen nɔ an ye baroba kɛ donc la o kɔfɛ a bɛ ne ma n'a mani a bɛ ne wele a bɛ kɛ kuma bɛɛ a bɛ ne wele donc la ne taara fɛ dɔrɔn baba ɲame de filɛ ka ne bolo minɛ ka taa ne y'a ka so kɔnɔ yɔrɔ a bɛ villaba de kɔnɔ a ko ne dɔgɔnin chambre kelen filɛ nin ye n bɛ fɛ i kana don ni chambre kɔnɔ ni y'i ta ye ni fɛn t'i bolo don o don na yan chambre belebele a bonya bɛ komi tan ka dusi k'a la a ko yan ni c'est ta maison maa tɛ don in kɔnɔ tuguni ni ye e de ta ye ne de ka so ye e ka so ye ma bon n ko kɔrɔ ko ne ye n burubara dugu ma fɔlɔ k'an sigi ka kasi ma ko kana kasi se wari a yɛrɛ filɛ nin hinɛ ka bɔ a fana kasira donc la k'a tɔ minɛ o la sa baba ɲame fɛnɛ de y'a kɛ dumuni sɔngɔni bɛ di ne ma kuma bɛɛ yɔrɔ tamaro nɔnɔ ma ko fa bɛ na ne mana wa o cɛ k'o kɛ ne kun n'a ma 2000 ni ne ta taa ni baba ma ye 2000 di ne ma ba ɲame wa 3000 na a bɛ sanji ba kɛ mobili kɔnɔ fɛnɛ k'o di ne ma a ko ne dɔgɔnin don o don na mɔgɔ bile ka n'i ka tile fila ta i ka so kɔnɔ mais komi saya yɛrɛ de bɛ na o kama ma se ka taa et puis n bɛ sun don tile kelen tile fila ni ye tile kelen don n bɛ tile kelen ma ni ye donc la n tɛ se ka taa dumuni récupérer mais ni kuma gana naani don min dumuni tɛ yen fiwu n bɛ taa dumuni kɛ hali sini dumuni bɛ bɔ ka bila baba ɲame ka so kɔnɔ ni ne sera don min na ka taa dumuni kɛ. Mashallah. Donc ay baba ɲame fo. Ok. An ka foli bɛ sa ma. An b'a fɔ baba merci beaucoup. Silamɛya bɛ kɛ tan tɔ de. An y'a ye fana i ye vidéo dɔ kɛ wagati min na vidéo min na i b'i adressé Iba Haidara ni Denkɔrɔ la. Oui, mɔlu ɲa ko bien ɲamine sa o. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn i ka vidéo in kun ye mun de ye réellement. D'accord. Ne dɔgɔnin musala kuma kulon dɔ kɛnta la silamɛya diinɛ maa fata tɛ maa ba ta tɛ ala ta don ala ka jɔn bɛɛ ta ye silamɛya diinɛ est-ce qu'il y a faamuya silamɛya diinɛ a kan ka sankɔrɔta di a kan ka bonya di a kan ka bɛrɛbɛrɛ ni den o den i ye silamɛya diinɛ la gosi ko barisa ma k'e de ye karimasina ye ou bien que e yɛrɛ bolo ko e ye se nin na k'a sɔrɔ min bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ ale de ma ko El Gadir ko e bɛ fɛn dɔn k'a sɔrɔ min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ fɔ ale de ma ko El Alim wa ale de fɛnɛ ta y'a ka diinɛ ye n'o ye silamɛya diinɛ ye wa a bɛ maa fɛnɛ don a kɔnɔ n'a ka d'a ye fɛnɛ a bɛ maa fɛnɛ bɔ a kɔnɔ n'a ka d'a ye ala ko ten min ka di ale b'o de kɛ n'a ka di a b'i kɛ silamɛ n'a ka di ala ye aw filɛ ka ne tantɔ bi cuma ala bɛ se ka ne halaki yanni ka saya se ne ma n bɛ segin jogo kɔrɔ la min ka jugu ni kɔrɔ ye e den o den n'i yɛrɛ kɛ den ka bɔ k'i bɛ diinɛ in na gosi ne ma bɛ bɔ ka jɔ i kɔrɔ musala kuma kulon de kan tɛ dɛ et je le dis haut et fort e den o den n'i dara i yɛrɛ la ka bɔ k'i jɔ k'i bɛ silamɛya diinɛ na gosi ne tɛ fɛn dɔ dɛ ne yɛrɛ ka silamɛya ma dafa mais n bɛ fitinin min kɔni dɔn n'i pan o fitinin kunna m'a fɔ n tɛ bɔ ka kɛlɛ k'i fɔ mais n bɛ bɔ ko karamɔgɔ sin min fɔ n tɛ ca ye bon ni mɔgɔ min y'a minɛ a kɛ kɛlɛ ye bon y'o tigilamɔgɔ kun koyi ni min fana y'a faamuya fɛnɛ salamu ka ira ne ka problème bɛ filɛ sinon wallahi n bɛ n kale kan fɛn ɲɛnɛ Iba Haidara n bɛ fɔ i salamu alaikum n balimakɛ i ni silamɛya je l'aime bien je l'apprécie wa hali n'a ye ɲɔgɔn ye hali sini toi tu me connais je serai la première à lui saluer ka taa fɔ ma salamu alaikum mon frère a tɛ n tɔɔrɔ wa hali n bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ minnu tantɔ ne bɛ mago sera i bɛ ma don min na n bɛ bɔ k'a fɔ Iba ayiwa karima sɛbɛn nin pétérin kɔnɔ n'a dɛmɛ ala tɔgɔ la je n'ai pas de problème mais hali sini n'a ye ko kɛ n bɛ bɔ k'a fɔ ne n yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn fɛnɛ kɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ min fɛnɛ tɛ bɛn fɛnɛ mais munna Iba tɛ bɔ k'o fɔ ne fɛnɛ ɲɛna a fɛnɛ ka bɔ k'o fɔ ɲɛna fɛnɛ silamɛya bɛ ten tɔ de o min ye denkɔrɔta ye ne dɔgɔnin denkɔrɔ bɔra denkɔrɔ tapage de kɛ n ka cɛkɔrɔ ye tapage kɛ donc la ne dun ma butrawule fɛn min ye est-ce que fɛn min ne nasina dugukolo in kan ala subahana wa taala kɔ bon ale tun ye tapage min fɛnɛ kɛ fɛnɛ parce que an dɔgɔnin dɔw bɛ yen nɔ ni bloc sugu b'u ta kojugu quoi bon olu dun ye fɛn sugu min ye ne bɔra wo min pétérin min kɔ ne yɛrɛ tun bɛ taa somɔgɔw fɛ ne yɛrɛ tun bɛ taa karamɔgɔw fɛ ne yɛrɛ tun bɛ taa moriw fɛ n tun bɛ taa gulonifilaw bɛɛ fɛ wa n yɛrɛ fɛnɛ b'a jeri fɛnɛ ouais est-ce qu'il y a faamu bon n yɛrɛ tun b'a jeri parce que n t'a fɔ n yɛrɛ b'a jeri mais n yɛrɛ tun b'a jeri est-ce qu'il y a faamuya donc la fɛn min de don a nkalon ka ca n'a cɛ ye parce que min bɛ sini dɔn o dan ye ala ye El Alim maanifin tɛ yen min bɛ sini dɔn
wa mate mi me se kula mi me se fembra tu me se kan tu el kadir ako ala me se fembra na kene karabaya jabbar donc la kaboka tapaji ke mo nyene ka ngam mo ni fun bla fini kono ale ba ka genyi ni ba ka war ni la certes mais demsen do be no be ni ko ke chandi donc lo fene be na kana foko be na certes be na kana certes be ta bla ko be ta soro fem me ka keni galo no chandi mais déjà ils ont franchi le chemin iblis avait l'autre ko ko te ba ko na tuguni. Est-ce qu'il y a famille? Donc là, je n'ai rien contre des gros. J'ai encore à l'igné, il fait tout, mais c'est la monnaie qu'on blé. Il y a un homme en bifou, il m'a amené un bifou. Mais aide d'un gros dos, seulement voilà, le tinatigre, mais voilà, comme on a quand on veut qu'il jabi. Mais bon, faut n'entendre une mine de te faire de mine qu'on a ben d'atouts. So non, comme mine qu'on est en agalondo, à Karajou, même mine au cas où on va raconter la café de la Denis. Wallah, j'ai bité, boy, à la tête ma couloque. Mais bon, qui j'avais chané bé non, chatembulo dimtembulo wantiga ni fenere. Donc là na sara dron. Machallah. OK. Donc gafure ne fera ni ngalim parce que ni a jetemene mo chamambe a reprocher mabula ko problème do bani bon duro no konche are iba forçant est-ce que ne a jetemene mabuka méthodologie aba ke tokumna parce que au lieu gis ka vidéo ke moko kan ka porter la réseaux sociaux ka fo est-ce que ni a essayer ka gré ibala aramandia la islamère konna la pour que kan islam no la jaba ka gra la peut-être ka nya fa ka minke qui yakila ta fa ya o ka échanger islam do mon no ko fene ka usa ka fo ko islam mo na no sama réseaux sociaux ashi barka biga kuma ina kujugu iwa kalama ko réseaux sociaux flani tando bi adamana diende duwa wa c'est le monde le plus peuplé adamana diendu we keli wa adamana du fenedu an fe me réseaux sans faire la no an bebe du de ko an bebe nga du ko no an be adude e mi ba ko no bi ne mi ba ko no an be du kele ma ya doni kama wane ba on ni nga fenkele no est-ce que ne be ka vidéo mi on me ka vidéo mi nkewo ne be ka minu jabi vidéo lo est-ce que ne tera ka tu ka seconde ka to sika ta ka tu fle u ka vidéo keto est-ce que ne tera ka tan ka seconde be ka kuma mi fo ne pora ku jabi ne kuma me est-ce que tera ka tan ka seconde de u ka kuma fo ne no ka seconde e ma réseaux sociaux ni sans faire ene la fene ma ye no dia e u ma fo ka so ka donga ka na bla réseaux sociaux ka fo ene ne fo ne pora ku jabi réseaux sociaux la problème mi c'est comme avec que ni ie ko ke bela la pena ne be bela donc ni mi ake sogono ba jabi sogono ni comment dire mo wote se ne manega sogono kuma be mo wote ne wole téléphone na kadam ne mali kono ya orla fo ibe jamana fo hi utene wole ko problème nya fo ne ne e me o problème ne de la ga boni jonga problème nya ka fo mo ti la mo wa iba mo bene wule kuma do fone yele mabune ni ketanto me akuma do kabu aklima pasi nere bado ngafonere mabuni ngap fembela ne tina songa ni fasuke me ma boko ti la mo ka kuma nyefo me olu comment dire ni yere ke defarier ka boka kuma nyefo jenyene me bi yere fene ke defarier ka encaisser et on yere ti bo anti bo ne nere mi ma bonete borondwa ne ti ka ne réseaux sans flala tiens comment dire amena kana mi fine ni te fait ika jabi romina ni be kuma mi fo apaiser ika fo ki datu no tika sokonana suno binia fo réseaux sans flala ambi jabi réseaux sans flala wa fene ni mo ta ne tabe ka mo ko c'est parce que moi je suis une femme sinon jobe ka kele banga nyoko jabi muna fente ka bokula parce que ne muso e minge ko ni muso ko muso ki datu ki sigi sokono ko sita kala ko muso mantaka kuma silami adina na certes muso kan ki dela ku ibe cheminga sharia ko na ibla rom na ibe to ino ti boy ino ibe faminga sharia ko na ibla rom na ibe to ino ti boy ino ni ko reka bi bolo o ko reka mani ibla rom na ibe to na yem fa ga che folo nyem fa ga muso mani folo nyem ba ka che folo nyem ba ka muso mani folo che man fa shi te ne fa dina te ne badina ne facha ile na mo ngam ibula la ka inala hakuma funa laje tu es une femme parce que mo ye fa la gauche ko ne fa de on te faucher ko am musulmanu tromper babulu mo ye ne bala gauche ko ne bo te faucher musulmanu la ko ne fa ko ma laje tu es femme mais akonte ka ko kiye mo wasi na duguma na feine iye muso ye mais iye mo ni finde avant tout iye muso ye ala ka dantan fendi
que moi qui bonya be bo ire de la ali ni fenti bolo la vieille reste fier ali ni fenti bolo sois fier de ta dignité il gagne ta dignité de garder et ta honneur garder avec ça tu as toute la richesse du monde wa kan ta mo deli ne be to be bo kan joka mo deli mo kan ma se ne da tsika ta funi keni est-ce qu'il y a famille donc la ali chini yash ni mi yere ke denye ma fo peut-être nem prokoto la ka do mo do ka sharia kono do min te bi ni okoma ko mabu nti fe ke yere su san filala ala kama furu gashik bonya kama mba supprimer ko do mbabla mais à que ça soit avec un argument justifiable de mais ni au contenu alata netika boka jantara kentika kamele nyinika fentika mo bla nyona fo meka alata defo wallahi ni mi mora ali shini ni nga musambebo ni comment dire fin muso faronte mena islami adina kono donc kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kungro per la kelem na Medine ni akase ya bora ula mi nya sauvé Adona c'était une femme Adoni kama kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugu na kana la kuri uye bamuru fara kun ka fuka ka kasi pere wa asra muso imbe na be ka islami wo de furake banu mato mun be bana be ko furake ani be kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ajugu chema aburla kata douane ajugu ni nyonche ki gare ki jo armée la muso kumana minu kumekala kisofli Balakissa masa sur manaka Balakissa akira même elle était comment dire avant de devenir mais comment dire akira même masaka muso kundea masaka akunda ka yemen masaka muso kundea muso joli de bola et comment dire et arabia adawi ngo muso kundo mais aïslam adina daya korta elle s'est dressée ka boka to sunguru baya la ba akato ka bo sunguru baya la kana ala kota kana ka muso wali jué foka te meche bakoro ula ka boka njoka mugoro de jabia na yijika korte ni ka ika wala nini ika kulo jaw brad ni te ka filima nyafo nyachi okay nyafo pra afamna anya ye fana kosa ina shiko bega boka video ke mabuka ame fe ga don problème du mene be mabuni shiko che réellement ne doni yo kuma la satade di ene ra kunde nyere do ye ne ni chendo mi ne ka ne bura ninga ka photo fula mun publier ijabu fa inga ijabu photo fula mun publier yara mo ya media ya ta ka ne ka photo koro ni koro bla problem nyon kono ka bonne chance souhaiting ma a fene ne ka photo koro ne ka kura fene da fene ay kuma ma ne fa koro ko ma bu fene ijabu ta o ijara ja ka labande ne ra ma yere ne trantanti do de ka bangaro la cousine rosi ala ka ina ambanchini mamuna o fa trantalo ne talo ka bangaro la donc lo ga so mo be kuma sira ka defle donc la rue sur la qui quand ko oh shiko mi nga fait publier ni de do ni ngo join shiko donc la rue sur la scène ka akofone ça permettre na nga sokonna nya atape nyai celle que ala yensiro donne nya shiko nga yere ye nya que c'est des là au kera au vidéo di bon donc là et comment au vidéo que j'ai vu que les gens même ont répondu dans les commentaires qu'est-ce qu'elle t'a fait donc là bon moi ne re au que pour ngani yala di ko en fait bon au donner les 6 ans non et comment dire la tante mami sa ko yaka wajuli kan doke ni akalo sabai ay kuma do fo on donc o kuma na kana be ni comment dire doka morceau do beni do fini ala be be minke anga kuma kan koro mun be to ta kana o bla ko voilà nous ye kuma kan koro me nani kuma ko problème do ka suru nyona bidron o bota ko kole nyona ko bla donc l'autre la mode de fina o minke tanto on ni wi la fe ka tati mami sa ko ni fa be fe a don tan a botanto abe tanto on ni ko tati mami sa ko ni na we ne re fene fara mulu fene ka ko ali ko an tanto ko minun boda ko an mina kana fo kame fenke aye kuma ga ene ni minda an ka réseau abe ya vidéo moi je l'ai pas répondu parce que ka fo ko mbro ka répond ko parce que ga digre na dia oh ça c'est je suis au-dessus de ça mais ni aye mbora ka jabi ala e feno de ke mali kono ya no ama minge beye folo chogodi ne an muso fla on de bras donc la milieu kono ka chef la bo donc la milieu kono anna ni we dara way mo wati mambe nyine ako abeki ama bi ala ka jina islam shubra jina kula bayar ba kafir da wasu konna ma ni amu wanani de bras milieu kono na dara won ne dem ambela o bela fitini ambola rapper milieu kono e baba nyame ni tani sajo uyu olu encore ba do olu bras jina milieu kono donc la ni ala ye ninke tamaser de mo de ta famia
ala ye dira nga kalifa mina la o ye dira nga dawa kɛ cogo de yo parce que ala y'a lasigi a ma fɔlɔ ka sɔrɔ a kalifa mina la ka to ala ka cɛ sira kan ni y'a damana dawa nin kan ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen waju dragon il n'a même pas besoin parce que ala ka dawa kɛ cogo ka ca anw de bɛ se k'an dawa ka fɔ mais a bɛ dɔw kɛ su ye k'u kɛ dawa de ka yira mɔgɔ la ka mɔgɔ waju n'u ye donc là il a eu une bonne fin m'a ɲini ala ka na an bɛɛ lajɛlen la ka firida wasi kɔnɔ est ce que y'a faamuya donc après ça maintenant anw minnu bɛ yen nɔ bi u fɔla ka tante Sadio ni Baba Ɲame de attaqué o mais o comment dire u ye caman fɔ olu ma mɔgɔw bɔra ka kuma o la et là maintenant ça maintenant turu sira ne yɛrɛ ma sisan nɔ parce que ni min bɛ ka commencer ka influence fitinin sɔrɔ sur ka impact dɔ sɔrɔ denmisɛnninw kan dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o tigilamɔgɔ de sen kɔrɔsi par exemple mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ silamɛya jugu dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ ka mɔgɔninfinw sira de minnu bɛ ka mɔgɔw bɔ sɛrisajuw kan k'u bila sɛbɛn u bɛ ka mɔgɔw sira olu kama de an k'o fɛ k'o bɔ la dɛ a fɔra k'anw bɛ sira u ka mɔgɔninfinw neni cogo min na kɛ ala ye dun ye an se ka bɛn ala ni dɛmɛ tɛ dɛmɛ kelen bɛ mɔgɔninfinw bɛ mɔgɔ de nin wa n ka sɛbɛn mɔgɔ yɛrɛ ka wari la parce que ne bɛ taa kɛ ala de kama n bɛ siran ala de ɲɛ donc la o mɔgɔ de bɛ yen minnu bɛ ka an neni o cogo la wa u bɛ ka nin kɛ kun jumɛn kama barisa anw kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman de bila ala ka cɛ sira kan bi mɔgɔ dama min bɛ an wele telefɔni na mabu n bɛ fɛ ka cɛ sira ta n b'a kɛ cogo di dan t'a la a hakili tɛ mɔgɔ minnu na Mali kɔnɔ na moi je commence je suis en communication avec eux est-ce qu'il y a faamuya parce que n'u sera ka anw jolo kari dɛ maintenant o mɔgɔ ninnu bɛ commencer u bɛ décourager parce que on y fait ala ye anw kɛ fɔlɔ ye mais je domine tɛ bi ne de bɛ nin fɔ bi maliyɛn bɛɛ ka noter ka bila sini ma sinikɛnɛ ma wallahi denmisɛnninw de bɛna ka na bɔ a bɛ ka milieu fɛn fɛn halaki ko milieu min ye milieu jasilen olu de bɛna ka na bɔ nin milieu kɔnɔ ka na kɛ Mali wajulikɛlabaw ye ka mɔgɔw bila fiɲɛ sira kan barisa mɔgɔ minnu dɔw wolola kɔnɔ bi olu bɛ ka kɛ k'a jasi de mais minnu bɔra an ka dingɛ in kɔnɔ an bɛ ka mɔgɔ waju ka bɔ minnu kɔnɔ kɛ minnu bɔra a kɔnɔ n'olu ko k'olu b'a kuma fɔ ils sont les mieux placés ka kuma ka kuma ka mɔgɔninfin watu o de bɛ nana ka na kɛ bon u b'a dɔn min kɛ groupe fɔlɔ minnu bila n'u sera ka anw jolo kari tɔw b'u mada e cɛ karimasina ninnu wulila cɛ u ye n ka karimasina bɔgɔtinin dɔw bɛ ne wele ma bu cɛ e min ma fɛn ko bɛ k'a fɔ ko e ye nin kɛ k'e ye nin kɛ mais anw ka vidéo b'u bolo an ka photo b'u bolo an ka vocal b'u bolo ma bu ni anw bɔra u b'anw kɛ tan tɔ dɛ n k'a ye bɔ n'i y'a ye n ye cɛ ni jaabi kɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi pour laisser pour montrer fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɔ n'aw bɛ ka siran ka bɔ a ye bɔ aw minnu bɛ fɛ ka ala ko kɛ n'a bɛ ka siran mɔgɔninfinw da ye a ye bɔ a y'a kɛ mɔgɔ tɛ ani mɔgɔ da kaburu kelen kɔnɔ dɛ o ye kelen wa sini lagara an bɛɛ b'a fɔ de ko nafsi ne yɛrɛ maa tɛ taa i kuma bɔ hali i fa b'i dogo i la sini lagara hali i ba b'i dogo i la sini lagara minnu bɛ k'i buruja nin ye bi sini lagara u bɛ ɲɛbɔ i fɛ de donc n'i y'a to yen ko mɔgɔw bɛna ka n'i lagosi i bɛ taa ala dafalen sɔrɔ ɲɛ ne kɔni ye ta fɔ n y'a fɔ para donc la kuma man kan an ye faamuyali caman sɔrɔ ma b'u ka kuma la donc sisan n bɛ ɲaw di ATT ma ATT voilà nin ye an ka tiɲɛ livre ye ni anw yɛrɛ bɛnna ka an ka soba in kɔnɔ yan ko n'i tɛgɛ d'a kan i bɛ tiɲɛ fɔ a ma se ka wuli ka taa je jure de dire la vérité rien que la vérité donc o de sɛbɛnnen b'a kan k'e to geribuya la wari tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ka ca quartier dun yɔrɔ quartier bɛɛ n'a wari sɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa jɔ quartier dɔ la u bɛ ka palani ka bɔ i tɛ jeton bɛrɛ sɔrɔ mais yɔrɔ jumɛn nafolo kun bugulen don est ce que o tɛ dara bila bɔ yɔrɔ min Jikɔrɔni ou Falajɛ ou Mayanbugu ou AC 2000 e t'a dɔn e yɛrɛ tun bɛ jeton sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ka caya ne fɛ jeton Arayida o yɔrɔ jumɛn Arayida Palantu Mayanbugu Falajɛ Sogonikɔ olu tɛ jeton di dɛ e tun bɛ wari sɔrɔ min Bako Jikɔrɔni tiɲɛ na an tun bɛ wari sɔrɔ yen Bako Jikɔrɔni bon Mabu komi a mɛnna dumuni ko kuma la o e ka surafana ye mun ye suni na oui nkalon tigɛ dɛ parce que a fɔra ko mɔgɔ bɛ juré e ka surafana ye mun ayi o tɛ nkalon tigɛ o fɛn ninnu bi tɛ parce que an mɛnna dumuni ko kuma la ma dumuni sɔrɔ ma dumuni ayi dɛ o kɔni bi an bɛ yɔrɔ min ni heure la sisan mun de bɛ ka tobi so fɛn tɛ comment dire mɔgɔ de bɛ tobili kɛ so kɔnɔ n yɛrɛ de bɛ taa n ka tobili kɛ so kɔnɔ na ayi mais e bɛna mun kɛ surafana cɛ comment dire cɛkɛ bɛ yen nɔ jɛgɛ fɛnɛ bɛ frigo kɔnɔ ala barika la bi donc la ma se waati min na dɔrɔn ne bɔra kuma kɔnɔ voilà merci beaucoup ATT an mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ni émission lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ dimanche o dimanche Renouveau TV sanfɛ o bɛ bɔ 19h wagati rediffusion o ye mardi 18h ni a y'o jɛ a y'a lamɛn Renouveau radio so sanfɛ
jeudi 19h wagati aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sponsoriser aw bɛ se k'an wele 71 44 12 08 n'a bɛ fɛ k'an ka t-shirt ou bien an ka casquette san aw bɛ se ka weleli kɛ 78 00 24 24 Mabu Adama an bɛ ka se émission laban ma mais a tɔ tora rubrique kelen donc an ye mɔgɔw ka question ta an bɛna olu poser aw kun an ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ka question ta ale tɔgɔ Marocain Kepa an ka foli bɛ sama fɔ a sigiyɔrɔ ale ka question bɛ Mabu de kan ale ko Mabu k'an bɛ don min na i ko bi ko ni e ɲininkara k'i ka conseil di i dɔgɔninw ni i teriw an b'a fɔ i dɔgɔninw yɛrɛ ni e bɛ fɛ ka conseil di olu ma bi i bɛ mun fɔ u ye conseil la Bismillah ko an bɛ Marocain i yɛrɛ regrettera min na dans ta vie ou bien mon plus grand regret. Exactement. Il faut qu'il vous conseille quoi. Mon plus grand regret. Moi je ne regrette rien. Parce que n'y a même comment vous il fallait que vous nous accueilliez. Ni kunu tu manquer parce que les erreurs que j'ai commis là. Au début au bed in fortifier tantôt bi. N'entuma erreur que fait un chemin kumbe no. Madala ni mfle ni kanali na tantôt ni ala yere manyama. Nous ça que tantôt. Ou comment dire, mes erreurs m'ont appris à m'endurcir en fait. Est-ce qu'il y a famille? Parce que ni ma mis sur le dominant, ou t'es itaïque na ni ça ou non fait. Parce que comment dire quoi si seulement je t'ai pas encore. Parce que ni quoi mais pourtant ni ne tu ni ketanto. Mais alaya. Ni ya ketanto nasra dira ala de ya yorono. So na kunga di ala ya kumbi bali kakeo. Donc la fin fait mana kanake fin fait mana mana joni soro abli kuna jara alai juma mana isoro abli kuna fena ajara alai ala yere ko foiti jonsoro ni mi maja ali ala subhanahu wa ta'ala mais an yere fena jogo fena nga pour ala ko ni jume ansoro an jogo ni ma ansoro ali ala do mais fin fait mana ansoro abejara ala di donc là je n'ai pas de regret si j'ai un conseil seulement à donner aux jeunes c'est que mon corps va chuter ta kaburu jula chuma dimsani chubeta tinto donc a foko ko na joni ke fola kasura ka ala ko sirata iti tawati don ambal make dara ko ala ka hina la tarata chue na kunyi jo ko mbe doni ke fola ka sambi ko ka disa ka so kasura kata sisa maso dara ko be sira juka mais ay sirata dron amma mais quelques années après ala tarani ay donc là ay singan ala mo le plus vite possible le plus vite c'est mieux mais nous qui betanta iti sa kuma doni waya block na now tubira kana ala ma domina ala ya fani do obe ma ne ka kuma inventinete kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko domina kana si ko mo godo bina nimisa kasoro ko mun kama uma jurumun ko chamanke akorote ka fo ki ka jurumun ba ki ka shike jurumun bala kasoro kana ala ma non parce que mo mana jurumun ba ko ke chugo na tubira kana ala ma domodo avec sincérité ala ya fali no mais c'est comme un nouveau né en fait mi jurmi mbaka o yani mo woni funche mais ani ala che ala a pardonné ça donc mo ko se ka kuma confirmer problème tala mo flana ali to yaya jarati ali ka question bi adama ne kan ali ko adama donc qu'est-ce qui zigiri la ngermu ya ko tan nyoya o te tan nyoya chuguri zigiri fendode ani gerebuya filɛ i bɛ yala yala de ka mɔgɔw deli ka dɔnkili da ka mɔgɔw deli o dɔnkilila filɛ n'i donna a kɔnɔ i bɛ gerebuya i bɛ yala yala de to k'i basigi k'i ka dɔnkili da kɛ n'ala ye kow ɲa n'ala ko min o de don d'accord o faamuna a ka question filanan ko ni karamɔgɔ kun bɛ yen n'a sɔrɔ karamɔgɔ kun bɛ la ko e ka karamɔgɔ a voilà i nalen zigirida la e ka karamɔgɔ ka réaction kɛra mun ye k'a ye ale ka gerebuden kɛlen filɛ ka gerebuya dabila ka kɛ zigirida ye karamɔgɔ tɛ ne la ne yɛrɛ ye gerebuya de kɛ ok mais gerebuya la e de y'i yɛrɛ ka gerebu de ye voilà ne ko n yɛrɛ ka gerebu de ye mɔgɔ min don a la quoi ok gerebuya de jalen yɛrɛ c'est tuma dɔ la n kun tɛ dumuni sɔrɔ n bɛ yala ka gerebuya de kɛ a da yɛrɛ ma ɲinitɔ de y'a kɛ gerebu ye d'accord o faamuna ok ne mo wele ase ba ko jigoroni ko voilà ka wari caman bɛ sɔrɔ je plaisante d'accord question laban min bɛ da nin kan ne kɔrɔmuso ale Mohamed Samaseku ka
Mai. Anya ye ibora ye wele kan bla. Ama doka situation na. Après ibora ye vidéo ke ya remercier. A ko suite be chogori. Ame domine ko bi. Yara sama se ko ye demi na ye minfo. Nega sirata ka magnifique vente. Depuis a do fo bi sama se ka dorme cliente ne ko na ma wule ka fa ka dorme cliente. Wanyela fenêtre na wule fenêtre ka fa ka dorme cliente. Est-ce qu'il y a famille? Nya wule do de ka problème là. A deux messages blala domina et après-midi wati déjà à comment dire à 21h ou bien comme ça avait déjà répondu. Ko mabu ye minfo nyine mbake. Donc là c'est ma soeur qui est islam dindi. Wa fene horonde fene do fene. Ako comment dire ka mobili sangari jabi ma ya ngorola no. Ambe do fo mobili na no. La ne do ngani bajabi yere bazena ni de e ma ya ngorola era cherche un plateau linka akuma c'est fait. Donc là Mohamed de do akoka barke. Si la mea dîner na devant Allah. Na kungada il n'avait pas besoin de répondre. Ça m'a dit que n'est pas le seul que moi j'appelle. Wane ne Mohamed de se faire obéir. Ce n'est pas Mohamed de ta fudo ka sokona il me reçoit même pas. Est-ce que tu vois? Donc là, à Bora, si la mère quoi, si la mère d'Ala, à vocal bien qu'on a les chine. Comme Mabu, n'ti mouille taxi t'en a dit à l'Oumare. M'be katani kura kura les sangadama. Wambaka sojo, ça m'a dit que mon la tasse au défi kaba. Ali, et comment dire, pour la chine tout près. Tant, n'ebe ça m'a dit que cliquer en madron, il décroche. N'a madala bise ka korbo sana, fona bisu n'aura pas décroché sana. A comme Mabu. Pardon, quand on a un problème, non, mais fait comme il moi, parce que comme depuis les fins que il y a des gens même qui nous appellent spécialement. Est-ce que Ayakewa Aya Fokaba il y a un banana follower. Est-ce que comment dire à l'ouest à la fois sur la casse Majogadama? Est-ce que à l'ouest à la fois sur Motoma Katadama Sangadama? Ça m'a dit que c'est un businessman. Il a beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est pas. Ça m'a dit que Bradra, c'est un fait d'homme. Il y a sur mon projet Babolo. À Chani, mon contrôle avec la toile, la mon fait tout le problème réglé. À Okabe, à l'Otake. Ou à Ayafo, né si la médi. À quoi ani à la chela, à Bake. À quoi ani à la chela. Mais mon était d'as ma ségoula. Donc la coro, franchement, parler, voilà quand Jabili Minke, Ali Adam Oma, Ion Bounali Minke. Ini ini baraji ala ka barika de la mais ça m'a dit qu'on n'est pas le seul titi et ne doni mais ça m'a dit qu'on wele là mais c'est la mo masigo ça alu ye wari mi soro ko la warite orange mo ndem ka duma ka dem mali ko na fo mali ko kan ne bora ni musoro ba nga ko fene ba jene ba mais balio masigi ne siriki jewate wole kula mais le commandant les musulmans n'arrêtent pas ali kuna china encore 250 000 chitungo ka di ba jene ba. Donc là, on peut nous dire que c'est un peu fou. On va faut qu'à barcada. Même si la mère bête. Si la mère bête. Voilà, moi kacha. Wa ali chine ayo préparer des deuxième imbembolo avec imbembo avec nimbo. Donc là, moi vais c'est obéma. Akana akene kamare. Ayake Allah subhanahu wa ta'ala kama. Ça m'a dit quoi ni chess la mo. Ala kani on bela jeno firda wes ko la kay famem amin ya rabbi ala la do bela jele mine émission c'est la mamayaro la ama wini nga sisan ni mogo mi makobe awla musika osoro numéro juna mabu e ga numéro la hawla wala quwwata illa billah babu tega asno ko le numéro ma ji san nasno ko beli bisno numéro be Facebook sa fala ni minu ya luka nga ni minu nga yo ko avec un page Facebook ça fait là ni minu ya yo koro luka ngai ni minu yere fene mayo koro ngai voilà ni yore na pede numu mo mabula a compte Facebook be obsaka ta numéro be wa ka obsaka message fene chama Facebook ta do ila la ko des messages alors que je n'ai pas comment dire je n'ai pas de temps qu'à faut comme si comme tout à fait ton numéro Facebook ga a taille o ka wole. Voilà. Wa WhatsApp vous en fait la fin message baf là les ba qu'on a me dominer ko je te jure wala me ka chane fina ni chana. Donc là je ne peux pas répondre à tous les messages. Et voilà WhatsApp fait na 999 vous va limiter ka joro. Mais je te jure que j'ai plus que 1000 et quelques messages. Donc là WhatsApp fait répondre c'est rare. Donc ni minu mako be na rapidement na yengwe ni sini ke watite ni mo te fait je décroche toujours mais à partir de 23h je décroche pas de. OK. Au famna. Donc ni mo mnu mako be adama nga numéro flèche juste en bas de l'écran. Absolument avec adama soro ni ala sonama. ATT H ame émission blani yoro la alisa manga sponsor funi ou te flécha
Jus Pressé ale ni OTS ye. Donc ay continuer à abonner à la plateforme Bella Jelena. Donc ekonomso. Ne. Oh merci beaucoup Adama. Ayanga wule ganja bi ajarani kosebe. Mashallah. Mais on va faire émission d'Atulu ni Adama na domi. Tuma ndoy. Allah nega mama yo itara aramatu mama yo mama yo ne mama vemi nega mama nega mama neba muso zarawu itara aramatu Fatima zarawu ala kira de muso zarawu itara adamatu nega mama nega mama mami ngera sababu ye kanga zarawu irana neba deli alafe alago otigi zongulo dena wulu de nyumana anila bangu nyumanela tumadula mesigi amirire dogu wolo babu kerevere ibaro fube tulunge kenubae ne bate ngereve ibado ne besigi amirire netado mage tugumi netado mafotugumi nega azarawu idaraga adama donaga mama te flesha te dombangana ni te mimbaga bebe ne doa kanko te flesha de adan te wula sanada jagokela de bene sodia na ka tono soroliye nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flesha atamasere kala kisede afere baga asambaga ana mimbaga bela jeleni ni sodia te flesha kadlan ka lasago ka diake ane tawche danfaraye ka songo nogoya wa afere tabe yorobe te flesha hey aforonko kelenke ikangalombonda Jus Pressé anga yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don Jus Pressé la Jus Pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan Jus Pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Jus Pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afo jama jigi haju wasa kauka kura minango hami bapeu Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS du auka ampule OTS a batirita na kuranda panofile ne kuramfile OTS pompe solaire kuranta ani batirita auka bateri jimau ani gel noye bateri blende ye dakabana téléviseur écran blau a marque chia bela jele OTS la nyinema ke min vene ko lampadaire solaire do dukonatani kenemata kaka salon ni chambre mine kusuma tobe afo humidificateur ani climatisation akurantana batterita fokata se aka réfrigérateur ni congélateur umo ka danvara bo dugubaw ni tugu dawuche envlen ye dabanani na bozola rue la prime ka tengu kalila ka ukadubala alimamina botegi bafla choko meye dabanani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 ba kwa blala ye ngolonina nyarela kaburudo temene ko ikundale kondorani saneka OTS boutique bada yelembe ye kolokoro tasiraka muribabugu kono itemene muribabugu merila ni yinu mamulo laje OTS boutique da yelembe ye kayoro jandama fenebo achila établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS keme kaka boutique belebele da yele immeuble ni magalala yero kura tetne kudo min la soro kadi na mago jorana bise ka weleli ke 77 50 50 89 wale 76 97 39 45